आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें सलाह किया कि हम उसके घर आ सकें, उसकी हजूरी में झुक सकें और अपनी सारी इल्तिजाएँ मुनाजातें उसके हजूर लेके आ सकें और शुक्रगुजारी करें और वो खुदा की खादमा से उसका पाक कलाम सुन सकें और कोशिश करें कि दुनियावी कामों को छोड़कर कुछ घंटों के लिए उसके हजूर में आएँ। उससे हमें शादमानी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, तसल्ली मिलती है। फ़िक्र और परेशानियों से कुछ घंटे हम दूर रहते हैं और जब अपने घरों को जाते हैं तो शादमान होकर ही जाते हैं। और कोशिश करें क्योंकि खुदावंद ने कहा है, पाक कलाम में लिखा है जैसा कि अपनी फ़िक्रें मुझ पे डाल दो, तो हमें कुछ घंटों के लिए ही कम से कम फ़िक्रें उस पर डाल देनी चाहिए। वो हर वक्त हमारा बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहता है। हमें अपना बोझ, अपने ख़ानदानों का बोझ उस पर डाल देना चाहिए और फिर तसल्ली और इत्मीनान को हासिल करना चाहिए क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है और अनगिनत नेमतें वो हमें देता है। हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है क्योंकि वो हर तरह की ज़रूरियात को हमारी पूरे करता है और वो जानता है अपने बच्चों को कि किस वक्त उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आए हम सब मिलकर दुआ करें, अपनी मीटिंग का आगाज़ करेंगे और पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे। शुक्र हो ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले ज़िंदा जलाल आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ अनगिनत नेमतों के लिए जो हर रोज़ हर वक्त तू हमें मुहैया करता है। खुदावंद शुक्र अदा करती हूँ कि तूने एक और दिन हमें बख्श दिया, हमें सांसें बख्शी। अपने घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तू जानता है कि तेरे बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको क्या क्या चाहिए। ऐ खुदा मैं दुआ करती हूँ हमें दुनियावी नेमतों बरकतों के अलावा रूहानी बरकतें भी अता फरमा। ईमान की मजबूती मांग लेती हूँ और ज़्यादा गहरे मिले, हम तेरे पाक कलाम को समझने वाले हों। हमें हिकमत अकल दनाई अता फरमा और ज़्यादा तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ हो सकें। है खुदा तो उससे दुआ करती हूँ तेरी खादमा के लिए जिसके पास तेरा पाक कलाम है, उसको सरता पाँव भी से तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोल और वो पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको अपनी पनाह और अपनी मुहाफ़ज़त में रखा हुआ है क्योंकि जिस तरह के हालात और वाक़यात हैं, परेशानियां हैं, जंग व जदल है, अफरा तफरी है, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को हर रोज़ संभालता है, हर रोज़ अपनी पनाह में रखता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है और हर तरह की वबाओं बलाओं से हमें बचाता है। हम दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वही हमारा मालिक और हमारा खालिक है। वो हमारा बचाने वाला और हमें छुड़ाने वाला वही है, वही हमें सलामती बख्शता है। और खुदावंद का शुक्र हो जिसने हमें सलामती बख्शी, सांस बख्शे, ज़िंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती दी और अपनी हजूरी में आने का मौका दिया है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम इस लायक ना थे लेकिन ये उसका फजल, उसकी बड़ी मुहब्बत है जो वो हमें इस लायक करता है, हमें तौफीक बख्शता है, हम पर फजल करता है कि हम दुनिया के काम छोड़ें। दुनिया के काम तो ना ख़त्म होने वाले हैं। जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारे काम, दुनियावी काम नहीं ख़त्म हो सकते। लेकिन हमें खुदावंद अपने लोगों की रहनुमाई करता है और हमारे ज़हनों को खोलता है, हमारी रूहानी आँखों को खोलता है, हमें बेदार करता है ताकि हम अपने आप को जांचें, परखें, जानें और उसकी पहचान में बढ़ें।
اس کی حضوری میں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یہ سارے کام تو ادھر ہی رہ جائیں گے، لیکن جب ہم نے خداوند کے پاس جانا ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کی حضوری میں جب ہم جائیں گے تو ہم ایک اچھی روح اور فرما برداری اور اس کی تابع داری کرتے ہوئے اس کے پاس جائیں تاکہ اس سے شابش لیں۔ آج کے دن کے لیے اس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل عطا کیا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، دلیری ہے، شادمانی ہے، اور اس کے کلام کو سننے سے ہی ہم قوت پاتے ہیں، دلیری پاتے ہیں، شادمانی پاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں، ہم توانا ہو جاتے ہیں، ہم شادمان ہو جاتے ہیں۔ بے شک جس طرح بھی کہا گیا کہ کلام میں لکھا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے تمہارا خیال ہے۔ اور چند گھنٹوں کے لیے، اتنے گھنٹے نہیں ہیں، تھوڑی وقت کے لیے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو اپنی ساری فکریں پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ خداوند کو آپ کی فکر ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے گھر کے حالات کو جانتا ہے، جو بھی آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، جس بھی طرح سے خاندانی بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کیسا ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اس پر توکل کرتے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، اس سے توانائی حاصل کرنے کے لیے، اس سے قوت پانے کے لیے، تو جب ہم یہ قوت پاتے ہیں، اس کی حضوری میں آ کے شادمانی پاتے ہیں، دلیری پاتے ہیں، تو پھر اپنے خاندان میں پھر سے ہم تازہ دم ہو کر کے جاتے ہیں اور پھر سب کچھ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ ہم جب اس کے کلام کو سنتے، پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، مبارک وہی ہیں اور پھر وہی دلیر ہو جاتے ہیں جو کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں، برکت پاتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، شادمانی پاتے ہیں، اور پھر نئی قوت پا کے پھر اپنے خاندانوں میں ہم جاتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پریشانیاں ہو جو بھی، یسوع پر چھوڑ دو، وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا وہی مداوا ہے، اس کے پاس ہی حل ہے، اسی کے پاس ہی ہم آتے ہیں۔ آئیں آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں، پڑھیں، اور جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ہم تازگی پاتے ہیں۔ جتنا بھی ہم ہر روز، بے شک ہر روز ہم کلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت وہی جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کلام، کوئی نہ کوئی نئی بات خداوند اپنے بھید اور اپنے مکاشفات ہماری زندگی میں کھولتا ہے۔ آئیں خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں، سیکھیں کہ خداوند کا پاک اور زندہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیں یسایہ کی کتاب، پرانا عہد نامہ، یسایہ 53 باب 53 اور اس کی میں تیسری آیت پڑھوں گی، لیکن ساتھ میں چوتھی آیت بھی پڑھ لوں گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اور چوتھی آیت میں یوں لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا پاک، مقدس اور زندہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بھید
ہماری زندگی پر کھلتے چلے جاتے ہیں. جس طرح آج ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، یسایہ 53 باب 53 اور اس کی 3 اور 4 آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج ہم اس پر غور کریں گے، اور یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. جس طرح ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم غور بھی انہی باتوں پر کر رہے ہیں کہ یسوع کی صلیب کے حوالے سے، یسوع کی صلیب پر جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے برداشت کیا، جو کچھ گیتسمنی میں اس نے آزمائش کا مقابلہ کیا، برداشت کیا. یعنی ہم ان دنوں میں یہ سیکھ رہے ہیں، اور سب لوگ ان باتوں کو دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو کفارہ دیا ہے، اس کفارے کے اور اس فدیہ کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے. ہم بحال ہوئے ہیں. ہم نے اس کے وسیلہ سے شفا پائی ہے. ہم نے اس کے وسیلہ سے، اس کے مارخانے سے نجات پائی، شفا پائی، اور ہم گناہوں سے بحال ہوئے ہیں. وہ لوگ جو اس پر توکل کرتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے. اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے. وہ مرد غمناک اور غم کا آشنا تھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور پھر اگر ہم یسایہ 53 باب ہم پڑھتے چلے جائیں آگے بھی، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے ہی سے پیشن گوئیاں ہوتی چلی آئیں کہ کس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ ہمارے لیے کس طرح کے دکھ اٹھائے گا ہمیں بحال کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے آسمانی باپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا، اور صلیب پر اس نے ہمارے لیے جان دے دی. ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے کوڑے کھائے، ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہنا. اس کے اپنا تو کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی بدی نہیں تھی، لیکن کس کے لیے؟ ہم جیسے انسانوں کی بحالی کے لیے اس نے کوڑے کھائے، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، کیل ٹھونکے گئے ہاتھوں اور پیروں پر، اور طرح طرح کی تانے اس کو مارے گئے، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا کہ تو بادشاہ ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کس کے لیے برداشت کیا؟ اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ ہم بحال ہو جائیں، ہم نجات پا جائیں، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں، ہم روحانی طور پر شفا پا جائیں. کیونکہ روحانی طور پر بھی ہماری روحیں گھائل ہیں، زخمی ہیں، جن کو شفا دینے کے لیے یسوع مسیح نے اپنا لہو بہایا اور ہمیں بحال کر دیا ہے. جس طرح کہ ابھی یہ پڑھا گیا ہے کہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس پر مصیبتیں، ہماری مصیبتیں تھیں، ہماری جو بھی تھے گناہ سب کچھ لے کر وہ صلیب پر چڑھا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کے دکھ درد کو دے کر، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں لوگ کتنے پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، غم زدہ ہیں، دکھوں میں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا تو پتہ نہیں آنسوں کی وادی ہے، ہر ایک اپنا دکھ سناتا ہے. کسی کے دکھ
दुख को देख के तो इंसान अपना दुख भूल जाता है कि फलां भी इतना दुखी है। यानी आजकल हम देखते हैं, सुनते हैं कि हर कोई अपना दुख सुनाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे दुखों के लिए, हमारी मुसीबतों के लिए, हमारी आजमाइशों के लिए इस दुनिया में आ गया ताकि हमें बहाल कर दे, हमें आज़ाद कर दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसको, वो तो बेगुनाह था, उसका तो अपना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन हमारे लिए उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी 53 बाब 4 आयत में, लेकिन मसीह ने हमारे दुखों और मुशक्कतों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारी मुशक्कतें उठाई, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। जो कुछ हमारे गुनाह थे उसने उन सब को हमारे लिए बर्दाश्त करके वो सब बातों में आजमाया गया और अपनी जान इंसान के दुखों में जो कुछ भी थे, बीमारियां, परेशानियां, उसने बर्दाश्त किया। क्यों? वो आपको सुकून, चैन, खुशी देना चाहता था और दे सकता है वो ही। आप चाहे कितने भी मायूस हों, यीशु के पास आएं, उसे अपना दुख, दर्द बताएं, आगाह करें। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी मुसीबतें, हमारा बोझ उठाने के लिए इस दुनिया में आया है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हम पढ़ भी सकते हैं, मत्ती की इंजील 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, आए मेहनत उठाने वाले मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिस तरह यशायाह की किताब में भी हमने 4 आयत में पढ़ा, उसने हमारी मुशक्कतें, हमारे बोझ, हमारी मुसीबतें, हमारे दुख उठाने के लिए जमीन पर आया, सलीब पर चढ़ गया और उसने उठा लिए। जब सलीब पर फिदिया दिया तो उसने सारी मुशक्कतें, मुसीबतें, हमारे बोझ, हमारे गम उसने उठा ली। और मत्ती की इंजील में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा है, आए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने बोझ, अपने दुख, अपनी मुसीबतें लेकर के उसकी कलवरी के पास आ जाएं, उसकी हजूरी में आ जाएं, उसको अपना दुख बताएं, अपनी बीमारियां बताएं, अपनी आजमाइशें बताएं। क्यों उससे दूर भागते हो? उसके पास आके आप उसके सामने अपनी परेशानियों और दुखों को रख सकते हैं, अपने बोझ लेकर के आओ। वो हाथ फैलाए खड़ा है, अपने बोझ मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें बहाल करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं बीमारियों से शिफा दूंगा। बीमार होते हैं घर बैठे, असी बीमार साढ़े घर च ते बीमारियां नहीं जांदियां, सुनने में आता है। साढ़े घर दा ही रस्ता बीमारियां ने देख लिया। क्या आप उन सारी बीमारियों को, अपनी आजमाइशों को, अपनी फिक्रों को, घर के हालात को, माली तौर पर परेशान है, तंगी है, मुसीबत है, बोझ जो भी है, अपने खुदावंद के पास लेकर के आओ। वो तो तैयार है आपके बोझ उठाने के लिए। उसने कहा मैं अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारा ख्याल करता है। उसने तो लहू ही इसलिए बहा दिया है सलीब पर कि हम आज़ाद हो जाएं, हम बहाल हो जाएं, हमारी सोचें बदल जाएं, हमारे जहन बदल जाएं, हम उसकी कुर्बत में आ जाएं, हम उसकी रिफाकत में आ जाएं, हम गौर करें। आजकल हम रोज़ों पर जोर देते हैं, रोज़ा रखते हैं, दुआएं करते हैं सिर्फ वक्ती तौर पर, बाद में हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त फरमाता है
कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुआएं करते हो, जो कुछ परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, यीशु के पास लेकर के आओ। उसने हमारी सारी मुश्किलें अपने ऊपर उठा ली। हमारे बोझ, हमारे दुख, हमारा दर्द, हमारी आजमाइशें अपने ऊपर उठा के वो सलीब पर चढ़ गया। उसने जान दे दी हमारी बहाली के लिए। आज भी खुदावंद यीशु मसीह आपको बुलाता है। अपने बोझ, अपने दुख, अपना दर्द, जो कुछ भी है उसके पास लेकर के आ जाओ, वो आपको आराम बख्शेगा। परेशान हैं, वो आपको तसल्ली और इत्मीनान देगा, क्योंकि वही तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। अपने बोझ, तकलीफ़ें, परेशानियां उसके पास लेकर के आओ। यीशु ने कलवरी पर, सलीब पर हमारी मखलसी के लिए कफारा दिया है। और उसने जब कलवरी पर अपना कफारा दिया, अपना फिदिया दिया, तो उसने कहा कि तमाम हुआ। मैंने उन सारी मुसीबतों, परेशानियों को, जो कुछ उसने हमारे लिए दुख बर्दाश्त की, उसने सलीब पर चढ़ के कहा तमाम हुआ। हम इन बातों पर गौर करें, हम इन बातों को सोचें, समझें कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। यीशु मसीह कैसे लोगों के लिए सलीब पर चढ़ गया, फिदिया दे दिया। वो मर्दे गमनाक और गम का आशना था। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। हमें इन पर गौर करना चाहिए। हमारे गुनाहों का उसने हर्जाना हमेशा के लिए अदा कर दिया है और किया जा चुका है। उसने कहा तमाम हुआ। इसलिए वो हमारी खताओं के सबब घायल किया गया। वो हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया हमारे लिए। और ये सब कुछ कह के उसने कहा तमाम हुआ, यानी ये सब कुछ उसने अदा कर दिया है सलीब पर। तो फिर हमें उसके पास आना चाहिए। हमें उसकी उस कुर्बानी को याद करना चाहिए। उसने सलीब पर सारे काम मुकम्मल कर दिए। तो फिर हमें चाहिए कि हम उसके पास आएं। हम क्यों अभी भी उन चीज़ों को याद करते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं स्टडी कर रही थी, कि वो नहीं कहता कि जो कुछ मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया इन लोगों के लिए। आज कई लोग उन चीज़ों को दोहराते हैं। कई दफ़ा मैंने कई जगहों पे हमने देखा, वीडियो में कई दफ़ा में हम फेसबुक पे देखते हैं, लोगों ने सलीब उठाई और जुलूस निकाला और जा रहे हैं। लोग गधे पे बैठे हैं और ये सब कुछ लोग एक तरह वो ही रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कलाम में कहीं नहीं लिखा कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, बर्दाश्त किया है, अजियत उठाई, दुख उठाए, कोड़े खाए, कांटे का ताज पहना, तुम भी वैसा करो। हम ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ यीशु ने हमारे लिए जिन आजमाइशों में पड़ा है, हम ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ सकते और ना हम वैसा कर सकते हैं। जिस तरह का उसने दुख हमारे लिए उठाया, हम वैसा नहीं कर सकते। और ना हमें वो दोहराता है कि जो कुछ मैंने किया है तुम भी वैसे करो। उसने सब कुछ सलीब पर अदा करके कहा तमाम हुआ, और उसने हमारा हर्जाना अदा कर दिया। वो सब कुछ हो चुका, अब हमें करने की जरूरत नहीं। अब तो वो कहता है बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो तो हमारी मुश्किलें लेकर सलीब पर चढ़ चुका है, हमारे बोझ लेकर के। तो फिर हम कलाम में कहीं नहीं लिखा कि जो कुछ यीशु ने किया हम वो ही दोहराएं और वैसा ही करें। हम वैसे कर ही नहीं सकते। जो कुछ उसने दुख उठाए, हम ऐसे दुख उठा सकते हैं?
ہم یسوع کے لیے ویسے ہی کانٹوں کا تاج پہنیں گے، ہم ویسے ہی کوڑے کھائیں گے، ہم ویسے ہی پسلی میں نیزہ کھائیں گے، اور جو کچھ اس نے ابلیس کا بھی مقابلہ کیا وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یسوع نے تو صلیب پر ہمارے غموں کو برداشت کر کے ہمارے لیے گھائل ہوا، کوٹا گیا، مارا گیا، ستایا گیا۔ بائبل مقدس میں یہ سایہ کی کتاب میں پیشن گوئیاں ہو چکی، ہمارے لیے ہوا۔ تو پھر بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ جو کچھ یسوع نے اس وقت کیا ہم پر وہ لاگو ہے کہ ہم بھی ویسے کریں۔ ہمیں صرف اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ اپنے بوجھ لے کر میرے پاس آ جاؤ، پیار سے، محبت سے۔ بیمار ہو میرے پاس آ جاؤ، دکھی ہو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اطمینان دوں گا۔ گھر کے حالات، تنگی ہے، پریشانی ہے، مالی طور پر جو بھی مصیبت پریشانی ہے، وہ سب کچھ میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ اپنے دکھ، اپنے درد میرے پاس لے کر کے آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جب ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو جن کا ایمان یسوع پر اور اس کے کلام مقدس پر ہے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، وہ اس کا کلام پڑھتے ہیں جس میں اطمینان ہے، تسلی ہے، شادمانی ہے، قوت ملتی ہے، ہمیں دلیری ملتی ہے۔ اور جب اس کی حضوری میں آتے ہیں، آزما کہ آپ دیکھو اس کے پاس تو آؤ، جس نے اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ میں آرام دوں گا، وہ واقعی ہی آپ کو آرام دے گا، اطمینان دے گا، تسلی دے گا۔ گھر کے حالات ایسے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے پاس لے کر کے آ جاؤ، وہ آپ کو بحال کرے گا، وہ آپ کو آزاد کرے گا، کیونکہ وہ اسی لیے آسمان کو چھوڑ کے اس زمین پر آ گیا کہ وہ ہمیں بحال کرے۔ متی کی انجیل اس کا 20واں باب، سٹیلا پڑھیں، اور اس کی 28ویں آیت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ آمین۔ آمین۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابن آدم وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ خدمت کرے، نہ کہ لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور بتیروں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے دے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے چرنی سے لے کے صلیب تک کیسا وہ فروتن تھا، اور اس نے اپنی جان بتیروں کے لیے بھی دے دی، فدیہ دے دیا، اور دنیا کے سارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کافی تھا جو اس نے اپنا فدیہ دے دیا ہے۔ لیکن اس فدیے سے صرف وہی فیض یاب ہوتے ہیں، وہی برکت پاتے ہیں، وہی بحال ہوتے ہیں جو اس کے پاس آتے اور اسے اپنا منجی یعنی خداوند یسوع مسیح اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں۔ وہی برکت پاتے ہیں، وہی بحال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے ہے، وہ چرنی میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہے۔ وہ تو خود بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے تخت کو چھوڑا، کیوں؟ ہماری بحالی کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں برکت دینے کے لیے، اور ہر طرح سے اس نے ہمیں برکتیں دی ہیں جو اس کے پاس آتے ہیں اور جو اسے اپنا منجی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب پر دکھ سہا۔ اس نے کوئی نہیں محسوس کیا اور شرم محسوس کی کہ لوگ کی کہیں گے،
ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦੋਂ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾलिक है। कोई शर्मिंदगी, कोई शर्म महसूस नहीं की। उसने अपनी जान सारी दुनिया के वास्ते उसने दे दी। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं की, दुख सहे, मुसीबतें सही, किसके लिए? हमारी बहाली के लिए और हमारी नजात के लिए उसने ये सब कुछ कर दिया है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हो, इब्रानियों का ख़त 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में भी हम यही देखते हैं कि वो जो ईमान के तमाम सुरमा थे, ये उन सब पर उसने बरतरी हासिल की है। और वो आदमी जिसने सबसे पहले ईमान से ज़िंदगी बसर करने के ख्याल को कामिल तौर पर अमली जामा पहनाया, और जिसने बिला खौफ सलीब की अजियत को बर्दाश्त किया और उसकी रसवाई की कोई परवाह ना की, बल्कि ईमान के बायस उसको नज़र जो आइंदा का जलाल और खुशी नज़र आती थी, उसने वहाँ पर शर्मिंदगी की परवाह न की और दुख और मौत को बर्दाश्त किया। अब वो खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और वो किसी जगह पर लड़खड़ाया नहीं, और ना उसने देखते देखते कि ये दुख है, ये मुसीबतें हैं, ये परेशानियां हैं, चलो हुण इहनूं असीं मैं राह च छड्ड के वापस मुड़ जा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो किसी भी चीज़ में लड़खड़ाया नहीं और ईमान में मजबूत रहा और खड़ा रहा। और कोई ऐसा शख्स नहीं जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया। फक्त वही ऐसी हस्ती थी जिसने शर्मिंदगी की कोई परवाह ना की और सलीब पर उसने ये सब कुछ बर्दाश्त कर दिया और हमारा फिदिया दे दिया। और फिर हम देखते हैं पहला पतरस उसका 2 बाब और 24वीं आयत में खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। जो इस पढ़े आप, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, कि देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर किस तरह दुख उठाए, हमारी नजात के लिए, हमारी बहाली के लिए, हमारी शिफा के लिए। और उसने 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, पहला पतरस। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन आमीन। कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमारे लिए उसने जान दी। किसके लिए? हमारी निजात और हमारी रूहों, यानी रूहानी तौर पर जो हम घायल हैं, जख्मी हैं, अफसुदा हैं, परेशान हैं, अगर यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर जान ना देते तो हम दुनिया में ऐसे ही भटके फिरते, घायल और ज़ख्मी फिरते इस दुनिया में। हमारा कोई मदावा इन चीज़ों का नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे के हमारी शिफा के लिए उसने अपनी जान दे दी। सलीब पर उसने अपनी जान दे दी हमें बहाल करने के लिए। और फिर कलाम मुकद्दस में जिस तरह लिखा हुआ है कि जब हम इसमें जीते हैं तो ईमान में हम जिएंगे, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल किया और उसने हमारी बहाली के लिए और हमारी शिफा के लिए अपनी जान दी है। बदनी भी अगर हम बीमार हैं, मुसीबत ज़्यादा है, वो हमें शिफा देता है, लेकिन रूहानी तौर पर भी अगर हम इन बातों पर गौर करें कि वो हमें उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। अगर वो सलीब पर जान ना देता तो मैं रूहानी तौर पर मैं कैसे उसे जानता? मेरी रूहानी आंखें ना खुलती और मैं उसे ना जान पाता।
اور میری روح بھی جو ہے وہ جو گائل تھی وہ کس طرح شفا پاتی؟ کیونکہ یسوع نے صلیب پر جان دے کے ہمیں شفا دی تاکہ ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جئیں. اور بائبل مقدس میں ہم جس طرح میں نے ابھی جو ہماری مین آیت تھی اس میں بھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. ہم نے اس کو اس بات پر ہم غور ہی نہیں کرتے جو اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے, جو اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے ہیں. سنتے ضرور ہیں, گیت ضرور گاتے ہیں, صلیبی گیت بھی گاتے ہیں, صلیب پر غور کرتے ہیں, لیکن تاخیات پوری زندگی اگر ہم ان چیزوں پر, ان باتوں پر جو کچھ یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اور مصیبتیں اٹھائی غور کریں تو ہم خداوند کا اتنا شکریہ ادا کریں کہ کبھی اتنے الفاظ بھی ہمارے پاس نہ ہوں کہ اگر یسوع جان نہ دیتا, اگر فدیہ نہ دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. ہم اس دنیا میں اسی طرح زخمی گائل پھرتے اور ہماری کوئی زندگی نہ ہوتی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. وہ ہمیں شفا دیتا ہے, وہ ہمیں نجات دیتا ہے, وہ ہمیں بحال کرتا ہے, اور اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. کیونکہ وہی سب سے ہمارا جو بڑا ڈاکٹر ہے. کہتے ہیں نا وہ تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر, حکیموں کا حکیم دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا شافی ہے, شفا دینے والا ہے, وہ ہمارا ڈاکٹر ہے. اگر بدنی بیمار ہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے, اگر روحانی بیمار ہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے, اور جب وہ ہمارا علاج کرتا ہے تو مریض شفا پاتا ہے. ہم مریض بن کے جب زخمی ہیں, گائل ہیں, روحانی طور پر پریشان ہیں, اس کے پاس آئیں, وہ ہمارا ڈاکٹر ہے, وہ ہمیں شفا دے گا. کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, اس نے دکھ اٹھایا ہم نے شفا پائی, وہ ہمارا ڈاکٹر ہے. سو ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان باتوں کو تا حیات یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں, نہ کہ چند دنوں کے لیے, ایک مہینے کے لیے ان باتوں پر غور کریں کہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی. ہم اس کے دکھوں کا جو لوگ گیت گاتے ہیں, ساڈے لی کوڑے کھادے, ساڈے لی نیزا کھادا, ساڈے لی کنڈیاں دا تاج پایا, گا کے ایسٹر لنگ گئی تو پھر اسی اینا چیزاں نو بھول جانے. ہم غور کریں جب تک ہماری زندگی ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے دکھ برداشت کیے, ہمارے لیے ستایا گیا, ہمارے لیے گائل کیا گیا, ہمارے لیے ہر طرح کی آزمائشوں میں وہ پڑا. گیتسمنی میں تھا, ہمارے لیے آزمائش میں آیا کیونکہ ابلیس مقابلہ کر رہا تھا. لیکن یسوع نے گیتسمنی میں بھی ابلیس کا مقابلہ کیا اور آزمائش میں پورا اترا, کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع صلیب پر جان دے اور لوگوں کو بحال کرے, کیونکہ ابلیس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں کیا ہوا تھا. لیکن یسوع اپنے لوگوں کو ابلیس کے شکنجے سے آزاد کرنا چاہتا تھا, اور اس نے اس کو ابلیس کو شرمندہ کیا, آزاد کر دیا, اور پھر صلیب پر جب جان دی تو پھر کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. ابلیس کو شرمندہ کیا اور ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا صلیب پہ چڑھ کے, اور اپنے باپ کی دانی ہاتھ وہ جا بیٹھا. صرف کیوں کہ اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا. ہم تو نہیں کسی کے لیے کچھ برداشت کر سکتے. ہم کبھی کسی کے لیے جان دے سکتے ہیں, چل تینوں سزا ملی موت دی, تو باہر آ جا, ہن میں اندر چلا جانا, تیری سزا میں بھگتاں گا, تیری جگہ میں چڑھاں گا, لٹکایا جاواں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح وہ واحد عظیم ہستی ہے جس نے پوری خلقت, پوری دنیا کے لیے
अपनी जान दे दी, अपना फिदिया दे दिया, हमारे लिए घायल हुआ, कूटा गया, मारा गया, सताया गया, और सारे गमों को उसने हमारे लिए बर्दाश्त किया और हमने शिफा पाई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। जिस तरह यसाया 53 बाब और 3 आयत में लिखा हुआ है, चूंकि मसीह की शक्ल इतनी बिगड़ गई थी कि उसके मुंह पे जो लहू लहान था कांटों के ताज की वजह से, कि उसकी शक्ल ही बिगड़ गई, वो पहचाना नहीं जाता था। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, उसकी हालत, उसकी ज़ात को हकीर जाना, और उसने उस पस्त हाली की सूरत में अपने आप को खाली कर दिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। कई लिहाज से उसकी हालत गमनाक थी, उसका कोई ठिकाना ना था, ना उसके सर धरने की जगह थी। और यहाँ हम देखते हैं कि उसको हर तरफ से मुखालफत का सामना था, उसे डराया गया, धमकाया गया, उसके हक में बुरी बातें कही गई। किन के लिए? गुनाहगारों की आज़ादी और बहाली के लिए। लेकिन उसने हम जैसे गुनाहगारों के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। वो गम का मर्दे गमनाक और गम का आशना था। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 38वें आयत में लिखा है, आए खुदावन किसने हमारे पैगाम का यकीन किया, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनके दिल सख्त कर दिए, जिन्होंने उसकी इतनी मुखालफत की, उसके हक में बुरी बातें कहीं, उसे धमकाया गया, उसे डराया गया, लेकिन उसका दिल इतना नरम और रूह नरम थी कि उसने गम के इन सारे तासरात को कबूल, वो गमज़दों के गम को बर्दाश्त करता, देखता उनके तासरात जो गम से उसके पास आते हैं, गमज़दा लोग उसके पास आते हैं, वो उनके गम को समझता है, बर्दाश्त करता है, देखता है, गौर करता है, जानता है ये किस तरह का आदमी है, ये किस तरह का शख्स है, इतना गमज़दा, इतना परेशान, इतना मुसीबत ज़दा। वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। लेकिन कलाम मुकद्दस में जिस तरह यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि किसने उसके कलाम का यकीन किया, ये सब कुछ जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारे लिए सताया गया, कूटा गया, मारा गया, उसको सताया, उसको डराया, उसको धमकाया, उस पर इल्ज़ाम तराशी की गई, उस पर बुरी बातें कही गई, लेकिन उसने हमारे लिए बर्दाश्त किया। लेकिन लोगों ने उसकी इन बातों पर यकीन नहीं किया। उसने कहा, लोगों ने इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। हालांकि उसका अपना कोई गुनाह नहीं था, उसका अपना कोई कसूर नहीं था, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उनके दिल सख्त कर दिए गए थे। और जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो दूसरे के गमों से वाकिफ था, उनसे हमदर्दी करता था, लेकिन जिनके दरमियान रहता था उनको उसका हुस्न नज़र ना आता था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसका कोई हुस्न जमाल ना रहा। ये हुस्न जमाल रूहानी तौर पर परखा जाता है। फिर लिखा है, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसने अपने चेहरे को छुपाया, यानी अपनी शौकत और हशमत और जलाल को छुपाया, और उस पर नकाब डाला गया कि जिस तरह लिखा है कि उन्होंने यकीन ही नहीं किया, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और दिल उनके सख्त कर दिए, इसलिए उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, इसलिए कि हम
नकाब में से उसे देख नहीं सकते थे, इतनी उसकी तहकीर की। लेकिन हमने उसके बातों का, उसके कलाम का और जो कुछ उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। जिस तरह इब्रानियों के ख़त में लिखा है 12वें बाब और उसकी 3री आयत में अगर हम पढ़ें, गौर करें, तो यहाँ भी अगर स्टेला आप पढ़ो तो हम देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। इब्रानियों का ख़त 12वां बाब और उसकी 3री आयत। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। आमीन। कितनी अच्छी आयत है। बस इस बात पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हमारा खुदावंद यस्सु मसीह बेबाक और बहुत दलेर कप्तान था। गुनहगारों की तरफ से उसने जंग लड़ी और जितनी भी मुखालफत की गई उसने बर्दाश्त की। और किसी ने, जब कभी हम, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ सब कुछ, कि जब हम बेदिल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुसीबतें आ टपकती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, हमें बेदिल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर तक बर्दाश्त करके, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उन्हें आखिर तक बर्दाश्त किया, अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, और फिर बाप ने भी उसको वो मकाम बख्शा और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुखालफत हमारी करता है, तो हमें दिलेरी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी सबसे बड़ी हमारे लिए मिसाल है कि किस तरह उसने बर्दाश्त किया है। हमें भी बेदिल होने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और सोचें किन किन बातों से हमें गुजरना पड़ेगा और हम उसकी आजमाइशों और परेशानियों में जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, कई दफ़ा हम वो काम नहीं करते लेकिन हम पर वो आजमाइश आ जाती है, तो हम इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन असी उन्हां दा मुकाबला करने उठना रहना ना पूछ लैने, इन्हें सानू ऐ किया, इन्हें साडे ऐ कीता, ऐ ते आजमाइश बड़ी वड्डी साडे ते आ गई, असी मुकाबला करने उठ जाने। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त किया, जो कुछ उसके हक में कही गई बातें थी, उन सारी बातों को बर्दाश्त किया, और उसने कहा हिम्मत ना हारो। हमें हिम्मत नहीं हारी, अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ निगाह रखनी है कि अगर उसने सब कुछ आजमाइशों, परेशानियों, मुसीबतों का मुकाबला किया है, तो हम भी इस दुनिया में रहते हुए इन आजमाइशों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइशों का मुकाबला करना है। बेदिल नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, ईमान से नहीं हटना, लड़खड़ा नहीं जाना, बल्कि उसमें मजबूत रहना है और उसके कलाम पर गौर करना है कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हम इन बातों पर गौर करें कि उसने उसकी कुछ कदर ना जानी। कई दफ़ा ऐसे ही है, और ऐसे है बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं, खुदावंद के साथ चलने वाले भी, रास्तबाज भी, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, वो सारी इन चीज़ों पर, जो क्रूस पर उसने सब कुछ हमारे लिए फिदिया अदा किया, लोग ईमान रखते हैं,
और उसे अपना खुदावंद, अपना मुनज्जी कबूल करते हैं कि यीशु ने सलीब पर हमारे लिए किया है। आज वो ना करता तो हम बहाल ना होते, हम यीशु को ना जानते, हम यीशु को ना पहचानते, हमारी आंखें बंद रहती, हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ा रहता, हम उसकी बातों का यकीन ना करते, हमारी आंखें बंद होती, हमारे दिल सख्त हो जाते। लेकिन यीशु के कलाम और उसकी बातों ने आके हमारी रूहानी आंखों को खोल दिया है और हमने यीशु के दिए हुए इख्तियार के साथ इब्लीस का मुकाबला किया है और इब्लीस को भगा दिया है। अब हमारे दिल, जो उसके साथ जुड़े लोग हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके कलाम पर तवक्कल करते, भरोसा करते, उसकी बंदगी करते हैं, दिल से उसे पुकारते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन ऐसे भी हैं लोग, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने इस कलाम का यकीन नहीं किया। आज भी ऐसे हैं, लड़खड़ा जाते हैं, यकीन नहीं करते, बेदिल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। अभी तक उनकी रूहानी आंखें बंद हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम और उसकी बातें जब हम गौर करते हैं तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। हम उसको परखते हैं, हम उसको परख लेते हैं, हम उसे जान लेते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, और ज़्यादा हम उसमें मजबूत होते चले जाते हैं। और जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी ज़िंदगी है, हम उसकी पैरवी करते चले जाएं। और इस बात तो जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन बातों पर हम गौर करते रहें। गौर करेंगे, उसको परखेंगे, उसको जानेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, तो फिर हम और ज़्यादा उसमें मजबूत होते चले जाएंगे। और जब मजबूत होते चले जाएंगे, ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, उसे अपना मुनज्जी कबूल करेंगे, तो हमारी हर तरह से बहाली है, आज़ादी है। हमें ख़ानदानी बरकतें भी मिलेंगी, हमें रूहानी बरकतें भी मिलेंगी। खुदावंद में हम और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जिस तरह के आजकल के हालात, दुनिया परेशान है, अफरा तफरी, जंग व जदल, और इसका मतलब ये है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि दिन बुरे होंगे। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि यीशु की आमद नज़दीक है, वो फिर आने वाला है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा की किताब में, हर एक आंख उसे देखेगी। कौन से लोग देखेंगे? वो जो उसकी पैरवी करते हैं, वो जो उसे अपना मुनज्जी कबूल करते हैं, वो जो उसकी इबादत और उसकी प्रस्तश करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक आप बढ़ते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं और इस कलाम पर अमल करते रहें, क्योंकि कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो इस कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो आए हम खुदावंद की पाक खजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और ज़्यादा उससे हिम्मत मांगेंगे और बेदिल नहीं होना, कि कलाम में लिखा है उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली हैं, उसने सब कुछ हमारे लिए सलीब पर अदा कर दिया है, उसने कफारा दे दिया है। उसने ये नहीं कहा कि अब फिर आप भी उसी तरह सलीब उठाओ, आप भी गधे पर बैठो, आप भी कोड़े खाओ, आप भी मेरी तरह दुख उठाओ, मार को। उसने सब कुछ अदा करके, कफारा दे के, हरजाना दे के सलीब पर उसने कह दिया तमाम हुआ। जब तमाम हो चुका है तो फिर उसने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आयो, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इलाही इत्मीनान, इलाही आराम उसके पास है। मुशक्क़तें उसने उठा ली हैं, हमारी मुसीबतें उठा ली हैं उसने, बोझ उठा लिया है उसने, फक्त उसके पास आने की ज़रूरत है। आए खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह,
میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی. تو جو قادر مطلق ہے، تو جو یہوہ یری ہے، تو جو عظیم ہستی ہے، تو جیسا کوئی نہیں ہے. ہم تیرے قدموں میں جھکتے اور تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں اور تیری ساری نعمتوں اور برکتوں کو یاد کرتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے. سب سے بڑی برکت جو تو نے ہمیں نجات بخشی ہے. تو نے ہماری روحانی آنکھوں کو کھولا ہے اور ہم تجھے جان سکتے ہیں، تجھے پہچان سکتے ہیں اور تجھ میں ہم بڑھ سکتے ہیں کیونکہ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اپنے بھید اور اپنے مکاشفات ہماری زندگی میں کھولتا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں. اے خداوند آج کے کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں. خداوند ہمیں اس لائق کر کہ ہم تیرے کلام کا یقین کرنے والے ہوں. تو نے ہماری روحانی آنکھوں کو کھولا ہے، ہم اور زیادہ تجھے جانے اور تجھے پہچانے. اور خداوندوں کے خدا ان باتوں پر غور کریں جو صلیب پر تو نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کفارہ ادا کر دیا ہے. تو ہمارے لیے ستایا گیا، مارا گیا، کوٹا گیا، زخمی ہوا، گائل ہوا، برداشت کیا. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، تاکہ ہم بحال ہو جائیں. تو نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور تو نے ہمیں بحال کیا ہے اپنے. تو نے ہمارے بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیے، تو نے ہماری فکریں اپنے اوپر اٹھا لی ہیں. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں تیرے مقدس قدموں کو چومتی ہوں کیونکہ تو ہی میرا خداوند ہے، لشکروں کا بانی اور سلامتی کا شہزادہ ہے. تیرا شکر کرتی ہوں. اپنی کلیسیا کے لیے دعا مانگتی ہوں، ایک ایک گھرانے کے لیے دعا مانگتی ہوں. اے خداوند ان کی بھی روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ تجھے جانے اور تجھے پہچانے اور اس بات پر غور کریں جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے کلام کا یقین نہ کیا کہ تو نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اے خداوند ہمیں اس لائق کر کہ ہم ان چیز کو پہچانے، ان باتوں کو جانیں اور پہچانے جو تو نے ہمارے لیے دکھ برداشت کر کے صلیب پر فدیہ دیا ہے. ہم اس فدیے کو، اس کفارے کو یاد رکھیں جس کو فدیہ کو دے کے تو نے ہمیں بحال کر دیا. میں تیرا شکر کرتی ہوں. اے خداوند ہم سب کو جتنے بھی تیری پاک حضوری میں اس وقت سربسجود ہیں تیری لہو میں چھپاتے، ان کے خاندانوں کو، بچوں کو تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. ان کو برکت دے، خاندانی روحانی برکتیں دے اور زیادہ یہ تجھے جانے اور تجھے پہچانے اور تیری حضوری میں جتنا بھی ہو سکے تیری حضوری میں وقت کو گزارے اور تجھ سے اطمینان اور تسلی اور شادمانی پائیں. خداوند ہم سب کی رہنمائی کر اور ایمان کی مضبوطی ہم سب کو عطا فرما. اے خداوند جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، کلام کو سنتے ہیں، ان سب پر تیری برکت، تیری سلامتی کو مانگ لیتی ہوں خداوند. اور زیادہ انہیں ایمان کی مضبوطی عطا کر، اپنی پیروی کرنا انہیں سکھا خداوند. تیرے کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، نہ کہ محض سنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ان سب کو برکت دے، ان سب کو برکت دے جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، دوسروں تک شیئر کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. ان کو ان کا اجر عطا فرمانا اور ان کی رہنمائی کرنا. اور اس دنیا میں جو کوئی حالات ایسے ہیں خداوند، اپنے خون خریدے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھنا، سلامتی بخشنا، اپنی محافظت میں رکھنا، انہیں بچائے رکھنا اور ان کے خاندانوں پر، بچوں پر تیری سلامتی ہو خداوند. اے خداوند اس وقت یہ دعا، شکر گزاری، مناجات کو سن اور قبول کر. مانگتی ہوں تیرے پاک بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح تو ہمارے کرتا تو بھی ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں بلکہ برائی سے بچا.
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हर बुध को हम उसकी पाक हजूरी में आते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो जो कुछ आप कलाम को सुनते हो, इसकी सच्चाइयाँ, उसके भेद कलाम मुकद्दस में है लिखा हुआ, जो कुछ आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, आप इसको बांटें। जो कुछ खुदावंद ने आपको तोड़ा बख्शा है, दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा, अजर देगा। गॉड ब्लेस यू।